يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم ذنب مهترون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب شر النباتات ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد في الأولين وسلم على سيد محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يمين وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين على الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بشرنا أم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله. سبحان الله بحمده سبحان الله 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 سبحان الله بحمده سبحان الله
subhanallah bihamdi subhanallah 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 al-azim. Ada al-qasad hajim di Al-Fatihah. Iya kamu berdiri. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al ya maulana qadarika min ashabina wa li wajhika wajhina ربنا اللهم إنك غفرت شيطان بإسناد الرحمن فأذقنا اللهم جديدا اجعلنا نقرأ من القرآن العظيم من أنواع الخيرات وأجر عظيم إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع به وإخوانه صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وقرابه وذريته وتابع التابعين وتابع التابعين والخلفاء الراشدين وبعد الأئمة المستقيمين ومقلدي دين الرشد وصالحين والقرون وللوالية من مسالك الأرض إلى مغرب حلة تتعلم أسماءهم أبائنا وأمهاتنا والأجداد أمهاتنا وخداتنا ولأخينا أخواتنا سديدنا وعلوم يا سليم عليك ولمن أحب فيك ولمن أحسن لعمل جميع المؤمنين المسلمين والمسلمات خصوصا إلى عبدك الفقير وأمتك الفقير Haji Mokhtar bin Hamad وإلى مرحمة عبد بن أولي محمد الرشاد بن خالد وإلى روح عثمان بن عفان تحدي عثمان حمدي وحجاج بن حجي عثمان حجي عثمان بن إلى مرحمة بنتي وإلى مرحمة بنتي حجي عثمان وإلى ya Asmani amin hadis al-Qabi hadis Asmani Allah bin Abdullah bin Abdullah Allahumma bina Muhammad berawdatan Allahumma taqabbal hasanati wajib ihsanina Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin Allahumma ij'al jannata maswahum Surah ajat wa hubu jannah minan nar wa minan nar jannata maswahum Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana atina fid dunya hasanatan wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah taqabbalallahu minkum Astaghfirullah al-azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat astaghfirullah
Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimina ajma'in wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول
يتم من بعده خلاف من
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واصطفشارا وجلال الكرسي وهيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ضراء وأما من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي يا ربي صل وسلم صلى الله على نبي محمد. اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جعلنا الله واياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وامتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة أو فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافل عنك ولا عنه قدر السنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منهم القدوة عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمهم من سبب هذه السعادة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح بقاء سنه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لعليك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نسمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأخيار منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على نور المؤمنين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله
وصحبه أجمعين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا من فضل ربي. المكرمون والمحترمون yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para habaib, para syaraib, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, guru kita, guru Fathur Rahim, dan para guru-guru yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah lapangkan segala urusan beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang berhadir di dalam rangka acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ulun hormati sahibul bait, mudahan sidin dapat berkah, kita dapat berkah semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita telah di penghujung bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau bulan-bulan yang lain seperti bulan Muharram, bulan Rajab, bulan nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban itu menjadi mulia, bulan Ramadan menjadi mulia karena di situ diturunkan Al-Qur'an. Di situ ada malam Lailatul Qadar, malam ijabah doa pada malam Ramadan. Maka menjadi mulialah malam Ramadan. Malam bulan Sya'ban menjadi mulia karena di situ ada malam yang namanya malam nisfu Sya'ban. Maka menjadi mulialah bulan nisfu Sya'ban. Begitu juga bulan Muharram, bulan-bulan yang lainnya.
menjadi mulia karena ada sebab sesuatu di dalamnya. Akan tetapi bulan Rabiul Awal ini menjadi mulia karena ada seseorang yang paling sempurna dilahirkan di muka bumi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sungguh beruntung umat-umat terdahulu ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan para nabi-nabi yang terdahulu ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sungguh beruntung, alhamdulillah wa syukurillah. Bagaimana kita untuk meluahkan akan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu dengan menghadiri daripada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Itu tanda kita cinta dengan Nabi Muhammad. Orang-orang yang hadir di tempat ini orang-orang yang terpilih, orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terpilih. Orang yang hadir Maulid Nabi semata-mata datang ingin berbahagia dengan datangnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini untuk mendengarkan akan cerita daripada kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilahirkannya baginda Nabi Muhammad diceritakan di dalam kitab Maulid Simtud Durar, wulida makhtunan makhulan maqtu'as surrah. Ketika dilahirkannya baginda Nabi Muhammad makhtunan, beliau telah berkhitan. Bahasa kita bersunat. Bahasa katanya betatak. Ya Allah, betatak. Nabi Muhammad dilahirkan telah berkhitan. Kalau kita umur 7 tahun hanya berkhitan, umur 10 tahun berkhitan. Ada yang lebih parah umur 14 tahun, 17 tahun, 20 tahun hanya bersunat. Ini kasihan. Ketuhaan sudah. Ya Allah lah. Maaf layak. Nah, ya Allah. Kalau Nabi Muhammad tidak, Nabi Muhammad beliau ketika dilahirkan makhtunan telah berkhitan, wa makhulan, dan mata beliau bercelak. Saking mulia istimewanya Nabi Muhammad, Allah berikan khususiat kepada Nabi Muhammad. Telah berkhitan dan telah bercelak. Wa maqtu'as surrah, dan tali pusatnya Nabi Muhammad telah terputus. Namun kita lahir masih bersambung tali pusat. Namun Nabi Muhammad tidak, Allah khususiatkan kepada Nabi Muhammad. Ulida syakiran sadidan hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Ketika dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syakiran, beliau bersyukur kepada Allah, sajidan, beliau bersujud kepada Allah. Bahkan diriwayatkan mengatakan tangan Rasulullah ketika dilahirkan menunjuk ke atas langit, mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya, apa kita bertasyahud awal, tasyahud akhir? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah beliau bersaksi kepada Allah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Sajidan, beliau bersujud kepada Allah. Hamidan, beliau memuji kepada Allah ketika dilahirkannya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kurang nyaring. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, semangat. Ya Allah lah. Datang Maulid Nabi semangat, jangan masuk ya. Bawa senyum aja. Sungguh istimewa kelahiran baginda Nabi Muhammad. Banyak peristiwa-peristiwa yang lain. Di antaranya yaitu ketika dilahirkan baginda Nabi Muhammad disebutkan dalam syair, rahatil atyaru tashdu filayalil maulidi. Ketika dilahirkan baginda Nabi Muhammad, burung-burung berkicau berbahagia karena datangnya Nabi akhir zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burung-burung bergembira, berkicau, senang dengan datangnya Nabi Muhammad.
Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus senang juga dengan datangnya akan Maulid Nabi Muhammad. Ketika dilahirkan Nabi Muhammad, ada satu peristiwa, yaitu disebut ada satu benda yang disebut api majusi. Api majusi ini puluhan tahun, ribuan tahun, ratusan tahun tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Tapi ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api itu mati. Ini keistimewaan Nabi Muhammad. Berhala-berhala di depan Ka'bah semua hancur. Gereja-gereja semua hancur ketika dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mulia kelahiran Nabi Muhammad. Sungguh mulia. Apalagi umat Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad selalu diingat oleh baginda Nabi Muhammad dari beliau lahir sampai beliau wafat, terus mengingat umatnya. Ummati, ummati, ummati. Mengingat umatnya. Beliau cinta dengan umatnya, beliau sayang dengan umatnya. Tapi kita kawalah membalas cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kawah kada kita membalas akan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Caranya kayak apa? Hadir Maulid Nabi lillahi ta'ala, mahabbah di Rasulullah, salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Beliau senang. Beliau senang. Beliau kita ini apabila membuat sesuatu, beliau melihat kita. Dimanapun kita berada, beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat beliau. Kita melakukan maksiat, Nabi Muhammad melihat. Apabila melihat umat Nabi Muhammad melakukan maksiat, beliau bersedih, beliau menangis. Melihat umatnya melakukan maksiat. Tapi apabila umatnya melakukan akan kebaikan, beribadah kepada Allah, Nabi Muhammad senang. Nabi Muhammad gembira. Mudah-mudahan Rasulullah hadir di tempat ini. Rasulullah memandang kita. Rasulullah selalu memberikan syafaatnya kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Keistimewaan Nabi Muhammad, khususiat Nabi Muhammad sangat banyak. Kalau ingin dituliskan keistimewaan mukjizat Nabi Muhammad, laut menjadi tinta dan pohon menjadi pena, tidak akan sanggup menulis keistimewaan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mampu, tidak akan cukup. Allah. Salah satunya apa? Beliau begitu tampan. Beliau perawakannya gagah. Tidak ada yang paling tampan di dunia ini kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian tahu Nabi Yusuf. Pian tahu kisahnya. Nabi Yusuf disebutkan laki-laki yang paling tampan. Laki-laki yang tampan. Ketika itu diceritakan, para sahabat Zulaikha sedang berkumpul sambil mengupas buah apel dengan pisaunya. Lalu datang Nabi Yusuf alaihi salam ke depan Zulaikha. Ketika itu para sahabatnya Zulaikha melihat kepada Nabi Yusuf alaihi salam, terbengong. Di bahasa kita tuh, pungasnya datang dari mana nih, surga kah? Saking bungasnya, Masya Allah. Sampai-sampai ketika hendak membelah apel, terhiris tangannya. Terhiris tangan sampai bercucuran darahnya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam pergi dari pandangannya, lalu merasakan kesakitan di tangannya, merasakan berdarah tangannya. Saking tampannya Nabi Yusuf. Tapi kalah Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan dalam syair, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Sampai disebutkan, engkau wahai Nabi Muhammad seperti matahari. Seperti matahari, nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Saking sempurnanya, saking tampannya, saking bercahayanya wajah Nabi Muhammad. Ada satu cerita. Cerita ini datang daripada Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini sebelumnya masuk Islam, beliau berhijrah bermusafir ke Mekah. Beliau belum masuk Islam.
Ketika itu orang-orang Mekah mengetahui akan Hasan bin Sabit ini orang yang ahli syair, orang yang hebat membuat pujian-pujian syair-syairan. Terkenal, masyhur beliau Hasan bin Sabit. Ketika datang Hasan bin Sabit ke Mekah, ketika datang para kaum kafir Quraisy melihat, itu ada Hasan bin Sabit. Ada Hasan bin Sabit. Panggil dia, dipanggil. Hasan bin Sabit, engkau ahli syair? Iya. Tolong buatkan syair hinaan kepada baginda Nabi Muhammad. Tolong buatkan syair fitnahan, penjelekan kepada Nabi Muhammad. Kata kaum kafir Quraisy. Kata Hasan bin Sabit apa? Aku tidak bisa membuat syair kecuali aku melihat akan sifatnya. Kecuali aku akan melihat akhlaknya. Ketika aku melihat akan perawakan dan wajahnya. Lalu kata kaum kafir Quraisy apa? Silahkan engkau tunggu di depan sana. Nanti ada seseorang yang akan lewat di depan kau, yaitu Nabi Muhammad. Ditunggu oleh Hasan bin Sabit. Ditunggu. Lalu datang Nabi Muhammad berjalan di hadapan Hasan bin Sabit. Terbengong Hasan bin Sabit. Terbengong. Terdiam. Dan mulutnya ini tidak merasakan mengeluarkan akan syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad. Awalnya hendak menghina Nabi Muhammad, tetapi melihat akan wajah Nabi Muhammad, kesempurnaannya Nabi Muhammad, terdiam dan mengeluarkan akan pujian syair. Allah berikan khususiat kepada Hasan bin Sabit. Beda penglihatan Hasan bin Sabit dengan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy melihat kepada Nabi Muhammad dengan pandangan yang hina. Tetapi Hasan bin Sabit Allah khususiatkan, Allah beri kepada pandangan Hasan bin Sabit dengan pandangan pujian. Melihat Nabi Muhammad mengatakan, mengeluarkan syair. Kata Hasan bin Sabit apa? Lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu ala khifati kafi ala basari khaufan ala basari min husni tul'atihi falaysa anzuru minhu illa ala gadari. Kata Hasan bin Sabit melihat Nabi Muhammad, lamma ra'aitu anwarahu sata'at, tatkala aku melihat akan cahaya yang sangat bersinar, wada'tu ala khifati kafi ala basari, aku letakkan tanganku ini kedua mataku, aku tutup tanganku ini untuk mataku, khaufan ala basari, aku tidak mampu melihatnya, min husni tal'atihi, karena baik, karena cahaya yang sangat bersinar. Falaisa anzuru minhu illa ala gadari. Kata beliau apa? Aku tidak mampu melihat Nabi Muhammad walau hanya semampuku sahaja. Saking tampannya, saking bercahayanya wajah Nabi Muhammad, saking sempurnanya Nabi Muhammad, orang memandang tidak mampu. Sampai-sampai menutup kedua belah matanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu ketika itu melihat mengeluarkan akan syair tadi, langsung memuji dengan Nabi Muhammad. Ketika itu juga beliau bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masuk Islam Hasan bin Sabit. Karena apa? Karena baru memandang wajah Nabi Muhammad, baru memandang, belum lagi mendengarkan perkataan Nabi Muhammad, perkataan yang sangat mulia, perkataan yang sangat indah, baru memandang. Mudah-mudahan kita bertahan di sini, mudah-mudahan kau melihat wajah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ini baru satu keistimewaan Nabi Muhammad, ketampanan beliau. Belum lagi yang lain, kotoran beliau suci, keringat beliau suci, darah beliau pun suci. Mulia, semua mulia yang ada di batang tubuh beliau. Keringat beliau wangi, lebih wangi daripada minyak wangi yang lain. Diceritakan ketika itu ada yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini beliau, Nabi Muhammad itu sering menginap di rumahnya Ummu Sulaim. Sering, bahasa kita ini ketujuh guring, ketujuh beristirahat. Ini maaf lah bahasa Indonesia. Tak biasa pang sudah muntong bahasa Indonesia. Laman bahasa Banjarnya asa siwah, asa nang kaya apa kata nah, yalah. Minta maaf. Lalu ketika itu Nabi Muhammad masuk ke dalam rumahnya Ummu Sulaim. Kata Nabi Muhammad, aku ingin istirahat, aku ingin tidur. Kata Ummu Sulaim, silahkan wahai Nabi Muhammad. Lalu tidur Nabi Muhammad, tidur. Nabi Muhammad ini orangnya suka berkeringat.
suka mengeluarkan keringat panas. Lalu Ummu Sulaim melihat akan keringat Nabi Muhammad ingin jatuh ke tanah, ingin jatuh ke tempat tidur. Ummu Sulaim berinisiatif mengambil botol mengambil botol dan beliau menuju ke Nabi Muhammad sambil berjalan, bahasa kita tuh bejingkit pakai betis supaya jangan tak bangun Nabi Muhammad. Kayak apa kita lawan guru kita, misalkan guru ulama besar datang ke rumah kita, guring di rumah kita, ya kalau lah lalu kita hendak menjulungi banyu mengatok rumah sidin begamat, berjalan kalau ada sidin di muka rumah, di muka kamar sidin begamat. Kayak itu juga Muslim begamat mendatangi Nabi Muhammad, begamat. Lalu ketika sampai di depan Nabi Muhammad, beliau mengambil keringat Nabi Muhammad, dimasukkan ke dalam botol. Lalu ketika dimasukkan ke dalam botol, Nabi Muhammad terbangun melihat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, sedang apa engkau di sini? Bahasa kita bapak ikam, bapak nyawa. Nah, ujar Ummu Sulaim, napa? Ulun hendak ambil keringatmu wahai Nabi Muhammad, karena tidak ada yang paling wangi di muka bumi ini kecuali keringatmu wahai Nabi Muhammad. Minyak wangi yang ada di Arab ini semua tidak ada yang bisa mampu menandingi daripada keringat Nabi Muhammad. Masya Allah, ini baru keringat. Maaf bahasa kasarnya, Nabi Muhammad sebulan kada mandi tetap haram. Lamun kita 2 hari kada mandi bau haring. Ya Allah. Oh ini kita, tapi Nabi Muhammad kada. Bahasa kasarnya biar kada pemandian tetap haram sidin. Tapi beliau selalu menggunakan minyak haram, mencontohkan kepada umat Nabi Muhammad supaya katuju berharum. Katuju berharum. Padahal Nabi Muhammad itu sudah harum. Sampai-sampai diceritakan apa? Ketika Nabi Muhammad lewat di lorong satu jalan, kalau sahabat Nabi ingin mencari daripada Nabi Muhammad, beliau menggunakan hidung aja, menggunakan hidung, mencium bau minyak harum, bau keringat Nabi Muhammad sangat semerbak lewat di hadapan lorongan jalan itu. Jadi anak mencari, mencium pakai hidung. Oh Nabi Muhammad belok ke kiri, oh Nabi Muhammad belok ke kanan, oh Nabi Muhammad rumahnya sahabat ini. Pakai hidung aja. Lamun kita lah pakai Sherlock. Namun mudah-mudahan tahu Sherlockasi berbagi tempat bahasa kita lewat HP. Nah, lewat HP itu kita, tapi Nabi Muhammad kada pakai wangian harum sidin. Ini baru keringat Nabi Muhammad, baru keringat. Belum lagi yang lain, belum yang lain, banyak lagi. Contohnya darah Nabi Muhammad, darah bekam Nabi Muhammad ketika itu. Kata Nabi Muhammad, wahai sahabatku, tolong bekamkan pang aku. Lalu dibekamkan, keluar darah kotor Nabi Muhammad. Ketika itu kata Nabi Muhammad apa? Sahabatku, tolong buang ke tempat yang mana seseorang pun tidak akan bisa melihat daripada darah ini. Lalu sahabat Nabi tadi keluar dan membawa darah Nabi Muhammad, darah bekaman, diminum beliau. Diminum sahabat Nabi Muhammad. Tak habis, datang kepada Nabi Muhammad. Sahabatku, di mana bahasa kita? Di mana ikam mendak darah itu? Di mana ikam membuang darah itu? Ujar sahabat Nabi, aku meletakkannya, tidak ada satu orang pun yang akan melihatnya. Di mana? Nih, di parutku. Di parutku, ujar sahabat Nabi. Lalu kata Nabi Muhammad, wahai sahabatku, engkau batang tubuhmu haram masuk ke neraka api jahanam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini baru bercampur dengan darah Nabi Muhammad. Apalagi min ahlil bait Rasulullah, daripada keturunannya Rasulullah, sabigian daripada darah Nabi Muhammad. Makanya kita muliakan daripada zuriatnya Nabi Muhammad, para habaib, para syaraib, muliakan. Pian cinta Nabi Muhammad, cintai para habaib. Pian cintai Nabi Muhammad, cintai para habaib. Lamun pian cinta Nabi Muhammad, kada cinta lawan para habaib, karampot. Sedangkan keluarga Nabi Muhammad kada dicintai. Ini keluarga keturunan Nabi Muhammad kada dicintai.
Jadi apabila datang para habaib, muliakan beliau, minta doakan beliau. Kalau ada habaib datang, kita ambil berkah kepada para habaib. Ayo, ini para ahlul bait, belum lagi Nabi Muhammad, sangat mulia, sangat mulia. Keringatnya Haja menjadi wangian, dipakai. Bahkan dikatakan apa? Apabila botol itu dibuka, satu Madinah mencium wanginya. Satu Madinah mencium wangi daripada keringat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada satu cerita, yang mana cerita ini datang daripada Hadramaut sekitar 15-20 tahun yang lalu. Diceritakan bahwasanya para ahlut tarim, orang-orang tarim di sana suka mengkoleksi minyak haram. Ketujuh mengkoleksi minyak haram dari harga 1.000 sampai harga puluhan juta, miliaran juta. Bahkan dikatakan apa? Separuh hartanya hakon untuk membeli daripada wewangian minyak haram. Itu para ahlut tarim, orang-orang Hadramaut. Diceritakan ketika itu ada seseorang suka mengkoleksi minyak haram. Semua minyak haram disimpan beliau di koleksi beliau, daripada minyak-minyak yang dari murah sampai yang mahal. Ya Allah lah, kayak misal minyak apa? Malaikat subuh, malaikat duhur, malaikat asar. Ya Allah, subuh, maghrib, isya, itu semua ada. Dikumpul sidin, dikoleksi sidin. Ketika itu suatu hari ada wangian yang mana wewangian ini tidak pernah dicium beliau. Tidak pernah beliau mencium, saking harumnya sampai ke jalan keluar. Lalu ketika itu mencium, mencari bau tadi, keluar dari rumah mencium, ternyata sumbernya daripada tetangganya. Tetangganya ini habaib min ahlil bait Rasulullah. Lalu bersilaturahmilah seorang laki-laki tadi ke rumahnya daripada Habib tadi. Masuk. Oh hai Habib, pian memakai minyak haram apa? Saking haramnya sampai ke rumah ulun, sampai ke higa rumah ulun keciuman. Kenapa jar Habib? Engkau ratusan juta, miliaran juta, bahkan seluruh hartamu pun tidak bisa membeli akan wewangian ini. Ujar nang Habib, apa gitu Beb? Ujar nang laki-laki tadi. Dan engkau hanya bisa mencium baunya, tetapi engkau tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat akan wewangian tadi, minyak haram tadi. Lalu diceritakan oleh Habib tadi bahwasanya 3 hari yang lalu di rumah ini Nabi Muhammad hadir. Nabi Muhammad hadir di rumah itu, di rumah seorang Habib, dan wanginya 3 hari 3 malam kada pernah hilang, sampai ke sebelah rumah baunya. Engkau tidak akan bisa bertemu kecuali engkau perbanyak dengan membaca salawat, kecuali engkau membersihkan hati engkau daripada kotoran maksiat. Hadir Habib 3 hari 3 malam kada hilang. Nabi Muhammad hadir di rumah, baunya semerbak. Masya Allah, tabarakallah. Ini baru keringat Nabi Muhammad, belum lagi yang lainnya. Sampai-sampai apa? Nabi Muhammad baudu Nabi Muhammad, para sahabatnya menungguin, mana naik tangan ke bawah, mengambil berkah daripada air wudhu Nabi Muhammad. Sahabat Nabi ada yang kali sempat mengambil daripada air wudhu, melihat sahabatnya lain tangannya basah, malap ke tangan, ambil berkah. Barang di tangan kawan, di tangan sahabat diambil, hendak mengambil berkah daripada Nabi Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Ini keistimewaan Nabi Muhammad lah. Sungguh beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita selalu dirindukan Nabi Muhammad, selalu dirindukan Nabi Muhammad. Lamun kita cinta, umpati sunnah Nabi Muhammad, umpati, kerjakan yang fardu-fardunya, karena disebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Dalam firman-Nya apa? Qul in kuntum, qul katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian cinta dengan Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ujar Nabi Muhammad. Ikuti aku lamun hendak dicintai Allah Ta'ala. Wa yaghfir lakum dunubakum, plus diampuni Allah Ta'ala lamun sudah mengumpati daripada Nabi Muhammad, sunnahnya fardunya digawi, Allah Ta'ala cinta dan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Allah Ta'ala ampuni. Lamun sudah Allah Ta'ala cinta dengan seseorang, hendak berdoa angkat tangan kabul, hendak berdoa kabul, hendak minta ini langsung. Ini sudah Allah Ta'ala cinta. Nih bamamai, kenapa doaku nih kada suah kabul-kabul? Kenapa kada suah kabul-kabul doaku nih? Lihati dulu, lihati. Apa yang lihati? Apa? Nah kata juga, lihati dulu apa makanannya, lihati dulu apa yang dipakainya. Pakaiannya apakah dari barang nang haram, makanannya apakah dari barang nang haram. Lamun ada di dalam barang nang haram di dalam awak ini, atau pakaian yang kita pakai dari barang nang haram, maka doa itu kada takabul. Kada takabul. Maaf, contohkan. Ini aku. Nah, aku. Lalu ini barang nang haram. Ini kita meminta doa, minta doa lawan Allah Ta'ala. Lalu ini barang haram, lalu Allah Ta'ala hendak menurunkan, hendak mengkabulkan doa seorang hamba, cuman tatukop. Nah tatukop kawalah mencocok, kawalah minum, kada kawa minum, napa tatutup, coba dibuka, tak dibuka, nah kawa tak cocok. Nah, kawa minum, sigar akungan. Ya Allah, itu juga. Lamun ini kita berdoa lawan Allah Ta'ala, lalu ada yang kita makan haram, yang kita pakai haram, doanya kadang mau takabul, kadang mau datang kepada kita doanya. Napa gara-gara barang nang haram? Satu. Nang kedua, napa gawiannya terlalu banyak maksiat. Gawian terlalu banyak maksiat, jadi doa tuh kada takabul. Biar nang 10 tahun 20 tahun minta sugih, minta kaya, kada kawa lamun masih ada barang nang haram di awak kita, kada kawa. Iyalah, makanya cari gawian nang haram. Jangan nang haram, jar nang halal. Maaf lah halal balik dari sini mencari barang haram kan. Maaf, barang nang halal. Cari barang nang halal, nafkahi keluarga dengan barang nang halal. Ya Allah, Rasulullah nang menyuruh cari talabul halal faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari rezeki nang halal itu wajib lelaki bibini, wajib mencari nafkah nang halal. Kenapa lagi? Ya Allah. Jadi beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad, beruntung. Ada satu cerita, namanya cerita ini orang bergembira dengan datangnya kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan ini terakhirlah, tidak mengantukkan pang sudah bedanya nih, tidak tunduk sudah ya Allah. Maaf minta rela ulun lah bagaian aja ulun. Ini terakhir. Satu kisah, nang mana kisah ini diceritakan dalam kitab Syaraful Anam, Maulid Syaraful Anam, tahu pian lah kitab Syaraful Anam. Maulid Syaraful Anam ini kurang lebih kalau dibaca dari awal sampai habis itu 3 jam 4 jam, hanya tuntung. Lamun di Hadramaut itu dari waktu subuh sampai waktu jam 9 hanya bulikan membaca Maulid Syaraful Anam. Isinya apa? Kisah-kisah Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad, cerita daripada keajaiban orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad ada juga di situ. Diceritakan
Ketika itu dalam kitab Syaraful Anam mengatakan apa? Ada seseorang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad. Maaf kalau minum cuma haus, asal menyingkir di sini minum dulu. Diceritakan ketika itu bahwasanya ada seorang muslim yang merayakan Maulid Nabi Muhammad. Merayakan Maulid Nabi Muhammad. Berbondong-bondong satu kampung datang ke rumah beliau. Nang di sebelah jiran ini, tetangganya ini seorang Yahudi. Lalu melihat sang istri, wahai suamiku, mereka tuh merayakan apa garang? Ujar nang laki, mereka tuh merayakan kelahiran Nabi mereka, Nabi Muhammad. Ujar nang laki, oh ya kah ya. Tontong acara malam guringan, nang laki Yahudi, nang bebini Yahudi ini guringan juga, guring. Tak guringan pada dua. Ketika guring, perempuan Yahudi tadi apa? Bermimpi melihat bahwasanya rumah tetangganya yang muslim ini sangat bercahaya, sangat bersinar, yang mana sinar cahayanya sampai tembus ke langit. Penasaran nang bebini ini, penasaran. Napa? Nang bercahaya ini napa? Lalu keluar ke rumah, Imbah keluar melihat banyak orang-orang yang tampan, orang-orang yang bercahaya berkumpul. Banyak. Penasaran. Banyak nang bahasa kita amun bahasa bakumpai itu apalah? Ini bahasa Kalteng bang lah. Apa? Ben? Bahasa bakumpai ganteng. Tampan. Bahalap. Ada orang bakumpai sini. Kada tahu nah. Ulah lain orang bakumpai asli bang lah. Orang campuran. Nah, bahalap lamun bahasa kita tuh ganteng, tampan. Melihat perempuan tadi banyak nang tampan-tampan, batakonai. Siapa mereka itu? Batakon dengan seorang laki-laki. Mereka itu adalah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu batakon siapa nang duduk di tengah tadi, nang paling tampan, nang paling bercahaya wajahnya? Ujar nang lakian tadi, yang duduk di tengah itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia nang bini dan binian tadi penasaran. Amun aku memanggilnya, akulah yang menjawab panggilanku. Ujar nang laki pasti dijawab. Nabi ini pembawa rahmat, pasti menjawab. Lalu ketika itu sang perempuan Yahudi tadi memanggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Seketika itu juga Nabi Muhammad menoleh kepada sang perempuan tadi. Lalu dijawab oleh Rasulullah apa? Labbaiki wa sa'adaik. Labbaiki wa sa'adaik. Aku penuhi panggilanmu dengan sebaik mungkin, dengan penuh kegembiraan. Ujar Nabi Muhammad. Takajud nang binyan Yahudi tadi. Takajud melihat sopan bahasa kita tuh. Langsung tunduk langsung. Lalu napa? Ujar nang binyan tadi. Maka ulun ni kada beiman non pian. Ulun ni lan bagi agama Islam kenapa pian hakon menjawab panggilan ulun. Lalu ujar Rasulullah apa? Atujibuni da'wati hatta alimtu annallaha qad hadaki. Aku tidak menjawab panggilanmu kecuali aku tahu bahwasanya Allah Ta'ala telah memberi hidayah kepadamu. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika itu juga napa? Nang binian tadi menangis, meneteskan air mata dalam mimpinya dan bersyahadat di hadapan baginda Nabi Muhammad, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi dalam mimpi, masuk Islam dalam mimpi. Lalu terbangunlah seorang perempuan tadi. Yang mana bangunnya itu pipinya telah dibasahi dengan air mata. Menangis, terbangun menangis dan memikirkan bahwasanya aku ini telah masuk Islam. Aku ini telah bersyahadat. Aku takut suamiku tahu bahwa aku telah masuk Islam.
Aku ingin berniat besok pagi nanti ingin merayakan perayaan Maulid Nabi, tapi aku takut dengan lakiku belum masuk Islam. Lakiku Yahudi. Jangan bini menangis meneteskan air mata. Lalu tidurlah sang perempuan tadi tidur. Ketika di pagi harinya bangunlah seorang perempuan melihat ke sebelah kiri sang suami kadada. Sang suami telah keluar dari kamarnya. Lalu bersiap biasa kita tuh mandi, beginco, apalagi bawa lipstick segala macam. Lalu kukur basah, pasang. Pokoknya bersih sudah awak. Lalu keluar dari kamar, melihat sang suami ini lagi repot, lagi bebersih, seakan-akan hendak menyambut tamu nang banyak. Lalu penasaran nang bini, ujar nang bini, suamiku. Sayangku, bapak ikam nih, baik-baik bebersih-bersih kini. Ujar nang laki apa? Aku ingin mengadakan perayaan. Aku ingin mengadakan pesta. Pesta apa? Ujar nang bini. Pesta apa? Aku ingin merayakan bahwasanya engkau yang malam tadi masuk Islam di tangannya. Aku ingin merayakannya. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata suaminya? Setelah engkau tidur, engkau bermimpi dengan Nabi Muhammad, engkau bangun dari mimpi itu dan mimpi itu bersambung kepadaku dan aku masuk ke dalam Islam di tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika itu juga Pak merayakan Maulid Nabi besar-besaran. Berkat apa? Berkat tetangga tadi mengadakan acara Maulid Nabi, berkahnya sampai ke orang Yahudi, berkahnya sampai kepada orang non Muslim. Berkahnya apalagi kita kanan kiri orang muslim bertaan, berkahnya luar biasa, berkahnya luar biasa. Man azzama maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Orang yang mengagungkan memuliakan akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Tidak akan dikeluarkan daripada dunia ini, artinya wafat illa bil iman, kecuali beriman lawan Allah lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untungnya orang yang mengagungkan, orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad, sungguh beruntung. Man azama maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan memuliakan akan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka orang itu akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan dengan perkumpulan yang seperti ini Allah Ta'ala ridho kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Rasulullah memandang kepada kita. Mudah-mudahan mata kita ini semua bisa memandang wajah Nabi Muhammad, bisa memandang kita pandangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita baca sholawat. Siapkah penerbangan? Siaplah. Siapin dulu mikrofon. Sebutin ada mikrofon lah. Ayo. Siap. Oke. Testing. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulina Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram al-mush taqul lima salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram والله ما هذا الوجود إلا مشيقا للمعبود فهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ulun minta halal minta ridho, kalau ada salah hilaf tutur kata mohon dimaafkan. Insya Allah ulun besok anak bulik ke Muarajameh, doakan mudahan selamatan di jalan. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Yang benar datang daripada Allah, yang salah datang daripada Al-Fakir sendiri. Ulun minta halal minta ridho ala hadhihi niyah wa ala kulli nasi salihah bismillah nabi wa ala nabi wa ala nawabihi betul zaman bismillah Fatihah. آمين يا رب العالمين. سمعنا هذه الصلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات والحاجات وضوءنا من جميع السيئات والآثام اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا ونسأل على كل شيء أعطيتنا اللهم أن يملكنا فيك على أمانك يبارك من كل شيطان مريض وجباس اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين فهمنا في الدين وإلهمنا كم قرب نور الفهم ظلمات الوهم الراحمين سلمنا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولنا وسلم علومنا وسلم أموالنا وسلم بيوتنا وسلم ذرياتنا وسلم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا على من سبنا صاحب البيت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا مرحوما اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا مرحوما اللهم اجعل جمعا مغفورا وتفرقنا به تفرقا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله تقبل الله منك